मोर सब कौन ही जाऊँ ठाकुर किसी बुझीपार सकल शक्तिर अधिकारी होई मध्य आज राजा हिमवंतटा झुंटी पड़ी ठाकुर मु बंशी थाऊ थाऊ मोर अली अली कन्या पार्वतीटा आज संपर्कीय मान हाथ में निर्यातित कहीं ठाकुरे एते बड़ दंड मत देउछ एते शक्तिर अधिकारी होई मध्य मु काहाकु भी किछि कहि पारुनी मु जाणु जाणुनी जे झुंटी पड़ी ठाकुरे धीक धीक मोर ए राजा पड़िया को सत धीक मोर ए राजा दंड छत्र सत धीक काहाकु किछि न कहि मध्य मु आज गोटाए पंगु पाषाण पालटि जाइछि एते स्नेह देइछि पुओ आज मो कथारे नहीं ए परिवार केही भी मो कथा शुणुनाहांती केवल गोटे कथा मु कहूछि मो आखिर लुह मो पाई सबुदिन पाई साथी होई रही राजा हिमवंतुंकर जय हेउ जय हेउ जय हेउ। किए तुम्हें बाबू ए राजा हिमवंतटा बैशाख्यर तातीरे डहल विकल हेउथिबा समय किए तुम्हें सांत्वना दे छिंची देउछ काकर बरिथी किए तुम्हें बाबू राजा हिमवंत बाबू मु परा हेउछि तुम राज्यर जड़े हितकांक्षी प्रजा केवल तुम्हारी मंगल चिंता करी आसी तुम्हारी निकट हेले तमे धर्मवंत राजा होई कहीं एपरी अधर्म कार्य करुछ बाबू चढ़ईटा पिंपुड़ी मान को आहार करुथाए बिचरा चढ़ईटा जो दिन धराशायी हो जाए पिंपुड़ी गुड़ाक ताकू झुड़ी झुड़ी खाई जाए पिंपुड़ी गुड़ाक ताकू झुड़ी झुड़ी खाई जाए राजा हिमवंत कुह बाबू कुह तुमर सबु आदेश उपदेश को मानिबा पाई मु बाध्य अछि हेले राजा हिमवंत मु तुमको गोटाए कथा पचारुछि तुमे कौन करिना हो अधर्म असत्य अत्याचार बाबू मु अधर्म अन्याय अत्याचार करिछि हाँ राजा केउठी केउठी मु अन्याय अत्याचार करिछि राजा हिमवंत बाबू निजर कन्या को आश्रय दे तुम्हारी बासस्थान रे पुणी कुलबध को विताड़ित करुछ ए कथाटा कौन अधर्म अन्याय नुह राजा एते बड़ राजा होई तुम्हें पुणी करुछ अन्याय धर्म अत्याचार थाऊ बाबू थाऊ एपरी वाक्य को कही मो बक्षरे जलुथिबा निया उपरे तुम्हें कुटा सिंची देउ सत्यता कहिले बाधी जाउछि बोधे कन्या को आश्रय दे मु गोटाए महाअपराधी हाँ तुम्हें महाअपराधी ओ बाबू प्रकृत रे किए तबे हाँ कुह तुम्हारा परिचय कर तुम्हारा समंदी भूत कैसी जड़ी बुझीगली जमा केवल मो घर को खंड खंड करी भांगी देवा पाई ए सब तुम्हारी चक्रांत चली जाओ दया करी तुम्हें हिमालय परित्याग करी चली जाओ राजा हिमवंत जड़ा नहीं तुमको भूत कैसी चमर शक्ति तुम्हें पुणी
କରୁଛ ନିନ୍ଦା ଭର୍ଚ୍ଛନା ନାଇଁ 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 ମୋର ହିମାଳୟକୁ ଅଛି ପୁଣି ମତେ ଦେଖାଉଛ ମୃତ୍ୟୁର ଧମକ। ରାଜା ହୈମବନ୍ତ ଶୁଣା, ଦୟାକରି ରାଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଅ ଯଦି ନ ଯାଅ କଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରି କୁହ ରାଜା ହୈମବନ୍ତ ମରିବ ନା ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବ? କୁହ ରାଜା ହୈମବନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମରିବ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଜମ। ନା ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବ? ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ଜମ। ପାଦେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭୟଙ୍କର ହେବ। କିଏ କୃତକେଶୀ ଜମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲ? ତୁମେ ଯାଅ ହୈମବନ୍ତ, ଏ ପାପୀର ବିଚାର ମୁଁ କରିବି। ନାଇଁ ନ ଛାଡ଼ିବି ରାଜା ହୈମବନ୍ତକୁ। ପ୍ରଥମେ କହ କିଏ ତୁମେ ଛଦ୍ମବେଶୀ? ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ଜମ। କିଏ ତୁମେ? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କିଏ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନାରାୟଣ ହଁ ହଁ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ପଡ଼ି ଆସିଛ ମୋହର ସମ୍ମୁଖେ। ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଏ ସଂସାର ପୋଛିଦେବି କଳଙ୍କର ଚିତ୍ର। ନାରାୟଣ ମୃତକର ନାଚିକାର, ମୃତକର ନାଚିକାର, ପରେ ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ହେଲାଣି ଦେଖାଉଛ କାଟିବାକୁ ଶିରା। କରିଛ ମୋର ତ ଉପଦେଶ, ଲଭିବ ମରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଏ ବିଷ। ଅମାନ୍ୟ କରିଛ ମୋର ତ ଉପଦେଶ, ଲଭିବ ମରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଏ ବିଷ। सिंहासन उठता है वो जन, हसनत सिंहासन उठता है वो जन, मिशिव धरा। ଦେବମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଆଣିଲ, ଅର୍ଥ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁମାଳ ତଳେ ଲମ୍ବାଇଲ। ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଆଣିଲ, ଅର୍ଥ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁମାଳ ତଳେ ଲମ୍ବାଇଲ। କାଟିଦେବି ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ହସି ଦେଖିବେ ଜନ, କାଟିଦେବି ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ହସି ଦେଖିବେ ଜନ, ସୋମନ ବିଚାର। ନାରାୟଣ
ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଦା ଆଉ ଚକ୍ରର ମିଳନରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷଣ ଦେଖି ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏ ସୁନ୍ଦର ଧରିତ୍ରୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରିବା ବିଦ୍ୱାନର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଦେବର୍ଷି ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜନ୍ତି ସେ ତାହା ବୁଝନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ମିଛେ ମିଛେ ସିନା କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଟେକିଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଡ଼ି ସେଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଗାନ କରିବ। ପର ପାଇଁ କର କିମ୍ପା ଦେବର୍ଷି ଅଯଥାରେ କଳି ହେ, ପର ପାଇଁ କର କିମ୍ପା। ଶୂନ୍ୟରୁ ଧରିବା ପୃଥ୍ୱୀ ଯିବା ଜାଳି ହେ। କର୍ତ୍ତା ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତି ଯେବେ କଳଙ୍କ କରିବ ଦେବ। কর্তা হই কীর্তি দেবে কলঙ্ক করিব দেবে। নাশ জীব ধর্ম পাপ, নাশ জীব ধর্ম পাপ, পড়িব উছুলি হে। মানিয়ে দেবার শিগিরা চলন্তু নিজ মন্দির। মানিয়ে দেবা শিগিরা চলন্তু নিজ মন্দির। লেখাই সুমানা গুরু, লেখাই সুমানা গুরু, পাদ পদ্মে ভালি হে। দেবর্ষি প্রভু, কৃতকেশী যমକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ସୁଦର୍ଶନ ସହିତ ସମର କରିବାକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ବା ଥାଏ ତାକୁ ବହନ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଏ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ଦେବ ନାରାୟଣ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ଦେବ ନାରାୟଣ। প্রভু, নারায়ণ নারায়ণ। জমদেব, ଆଉ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲ? ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଅ ଜମଦେବ ଯାଅ। নাই দেবর্ষি মতে ଦେଇଥିବା ପ୍ରମାନର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। নারায়ণ নারায়ণ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳା ଶିବକୁ ଭିକ୍ଷା ମଗାଇବି এই ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ। ଜମଦେବ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ କରାଇବି ତାକୁ ଶ୍ମଶାନବାସୀ। ଜମଦେବ, কারণ মো কৃত কেশী মোর কথা কম কাম বেশি। জমদেব, নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଜମଦେବ। ମୁଁ ଲଗାଇଥିବା କଳିଟା ତୁମେ ନ ରହିଲେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇବ କିପରି? ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଣି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ।